आउ एई साड़ीटा तम पाई। बाबा रे एते दिन पर तोर ए बुढ़ी कथा मने पड़िला। तू कौन आजिकली बहुत उड़ुचु मु शुणिली। हाँ उड़ुचु तो निश्चय। आउ लांच दउचु मते कौन पई। हाँ लांच लांच काहे के देवी। अरे मो विदेश रु फेरी तुमको किसी उपहार देवेनी। हाँ उपहार तो दबु हेले एइटा मते खाली उपहार बोली मने होनी तो लांच मने होची। बुढ़ी माँ तमे पूरा पूरी ठीक धरिच। तमे मो मन कथा जानी पार ना। मु पुणी जानी परिबिनी। तते एते बड़ करिछि किए। हाँ तो पई एई छोट छोट स्वेटर बुणी दउथिली। सेते बेले तू छोटटा हैतिलु। प्रकृत रे तो माँ देह सेते बेले भल रहु नथिला तो सेई सेति कि बेलु मु तते चिन्हिछि जानिछि। मु बुझी परिबिनी। बुढ़ी माँ मुना मुना प्रेम रे पड़ी। हाँ प्रेम रे पड़ी। तू प्रेम रे पड़ीचु। से किए कि रे से झियोटा किए कहलु तू मते। जी मो नाती मुंडटा को गोलमाल कर देछि। हां बुढ़ी माँ मो जहा को भल पाउची आसीगला। किरे कहा कथा कहू तू। बुढ़ी माँ तमे कथा हब ता सहित से पूजा घरे अछि। कौन कहू तू एमिति पागलंक भली। हां देखिबो तमे देखिबो। फुल्लो नानी कौन है राजा। बापा को देह बहुत खराब शीघ्र चल। कौन कहू तू चल शीघ्र चल। देखो यही देखो। बाबू बाबू कौन है माँ। मो बाबा को देह बहुत खराब अछि किछि औषध मिलिबा। औषध चल 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 मु देखुची चल। बाबू आसंतु बाबू आसंतु। राजा उठिलु सेठु एठी बसंतु। गंगा ए गंगा कौन होची तोर। ओ बुझी गई मु। सुन तू 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 जमारू चिंता करनी। मो डाक्टर बंदोबस्त करछि हला। तू जमारू चिंता करनी माँ। जीवनटा खरा छाई सुख दुख मोड़ा बाट किए जाने कोठी सरी जीव ए बाट किए जाने कोठी सरीब ए मोड़ा बाट कोठी मिलिब जाई घा। तते गोटे कथा कहबी संगीत। तू ए घरर बड़ पुओ तो ऊपर ए घरर बहुत दायित्व। एबे टिके सीरियसली जीवन को नहीं एते बड़ व्यवसाय टंका पैसा घर द्वार एमिति किछि भूल करिबुनी
ଯାହାର ଫଳ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। अरे कौन कहूला ये तते कौ भूल कहार फल ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ସିଏ ଏମିତି ମାନେ ओहो अरे गंगार कौन सतरे देह खराब कौन जे हब रासबिहारी बाबू ଭୁଲ କାହିଁ କରିବି ବଡ ପିସି, ମୁଁ ତ ଠିକ ହିଁ କରୁଛି। ମା ଦୁର୍ଗା ବି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କେହି ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କେବଳ ମୋ ପାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ମେଡ୍ ଫର ମି। ଯେ ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛି କେବଳ ମୋ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯୁଆଡେ ବି ଚାହୁଁଛି କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କେବଳ ତାକୁ। ଯମୁନା ହାତରେ ସେଦିନ ଯିଏ ଉପହାର ଗୁଡାକ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ଶାଢୀ, ସେଇ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲଗଉଛ ବୋଧେ ତମେ? କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ନା ମାନେ ପୂଜାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦବ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି। ଏଇଟା କଣ ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଯୋଉଟା ଉପହାରରେ ମିଳିଥିଲା? ନା ମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଏ ସେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ, ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆସ୍କିଂ। ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ୱେ ଯୋଉ ଶାଢୀଟା ତମେ ପିନ୍ଧିଛ, ଏଇଟା ବି କଣ ସେଇ ଉପହାରର ଶାଢୀ? ଇଏ କେମିତି କଥା ହଉଛୁ ଗୀତ ତୁ ମୋ ସହିତ? କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ତୁ ମତେ ଅପମାନିତ କରୁଛୁ? ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ କଣ ପାଉଛୁ କଣ ତୁ? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ କଣ ପାଉଛ? ମୁଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନି, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନି। ମୁଁ ତ କେବଳ ମୋ ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ଛାତିରେ ଲୁଚେଇ ବୁଲୁଛି ଏତେ ଗୁଡେ ବର୍ଷ। ଗୀତ 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 ତୁ ବଡ ହେଲୁଣି, ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ତୁ ସବୁ ଜାଣିବୁ, ତୁ ସବୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ମୁଁ ତତେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି ଏନଫ୍। ଆଉ ମୁଁ ନୂଆ କଥା ତ ଜଷ୍ଟ କିଛି ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କେବଳ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି, ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ ଆଜି ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କେହି ପଠେଇଥିବା ଉପହାରକୁ ପିନ୍ଧନି, ଅନ୍ୟ କେହି ପଠେଇଥିବା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧନି, ଅନ୍ୟ କେହି ପଠେଇଥିବା ଅଳତା ପ୍ଲିଜ ତମେ ପାଦରେ ଲଗାଉନି, ଆଉ ଫର ଗଡ୍ ସେକ୍ ଅନ୍ୟ କେହି ପଠେଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧନି। गीत ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ନେଇଛ ତ? ଭାଇ ତ ଏଇ ଯାଏ ଆସିନି। ହଁ ଭାଇ ତ ଏଯାଏଁ ଆସିନି। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଶୋଇକି ଲେଟରେ ଉଠିକି ଆସିବ। କି ମୁସ୍କିଲ, ସକାଳେ ଯାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେଲୁନି କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଡାକି ନେଇ ଆସୁଛି। ना नहीं रुह टोनी गलुमा डाकी आनलु भाई को जा। ହଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ଯିବି। रॉकी तू टिके जाऊनु बाबा तांका संगे जा। ଯାଉଛି। शीघ्र आसवाक कहतु, सप्तमी चलीगले पुष्पांजलि दबार कौन मूल्य रही। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଭାଇ ଭାଇ କବାଟ ଖୋଲ। ଖୋଲ। ଆରେ ଭାଇ ଉଠ, କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖ। ଭାଇ ଦେଖ। ଇଏ କଣ ଏତେ ବେଳେ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଛି? ହଁ ଭାଇ ଖୋଲ। କଣ ହେଇଛି ତମେ ଏମିତି ଚିଲଉଛ କାହିଁକି? ହଁ ଇଏ କଣ କଣ କି ତୁ ଯିବୁନି? ଆଉ ଟିକେ ଅଷ୍ଟମୀ ପଡିଯିବ। ଭାଇ ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛ, ଆଉ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦବୁନି? ଚାଲ। ଓ ମାଇ ଗଡ ତମେ ମାନେ ମତେ ଡାକିଲନି କାହିଁକି? ଦେଖ ଡାକିଲୁନି ମାନେ?
अरे तो कान पाखरे कोन बाजा बजेबो ना कोन तू कुंभकर्ण ना कोन अच्छा ठीक अच्छी 2 मिनिट रुह मु संगे संगे आसी आसुची हला रेडी आस जा पल्लवी तू जा जाई कहि दे आसे जा। भाई एबे गाधोची सर्वनाश एबे गाधोची से आपण माने शीघ्र आरंभ करंतु नहले सेपटे डेरी हे जिवो। हाँ हाँ आपण आरंभ करंतु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जश्वरेत् पुण्डरीकाक्ष सवाच्य अभ्यन्तर शुचि नमः शुचि नमः शुचि नमः शुचि। फूल तू कौठू आनिलु? ना माने मु ना 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 मु स्पष्ट भाबे देखिछि जे तू ऊपर फुलटा नहीं आसिलु। ऊपरे किए अछि? किए थिला ऊपरे? किछि कहनु कोन पाई? उत्तर दोनु शीघ्र। छाड़ ना सब कथा पूजा समय सीन क्रिएट न कले कौन चलबनी छाड़ सब। तू कह ए फूल कौठू आनिलु? आज्ञा पुष्पांजलि फूल। कहार पुष्पांजलि? किए पुष्पांजलि देइछि? ऊपर छिड़ा ही किए पुष्पांजलि देइछि कह जमुना। चुप ही छिड़ा नहीं कि कह। छाड़ ना काई एमिति पार्टी करूछ? पूजा किछि दिनटा टिके किए पुष्पांजलि देइछि? मोर जानिबा निहाती दरकार जे किए पुष्पांजलि देइछि। चुप ही छिड़ा नहीं कि कह जमुना किए पुष्पांजलि देइछि? आज्ञा आपणक मां। बुढ़ी माँ। अच्छा तू कहीं ता सहित झगड़ा करुथिलु कहलु? सेटा पूरा एक्जिदियाटारे अनेक वर्षरु से मते पुष्पांजलि दबाकु देइनी। प्रकृत रे भूलटा होची मोर। मो काहे की पुष्पांजलि दबाकु कली? बुढ़ी माँ कांदिबेनी। बुढ़ी माँ आपण जमा भी कांदिबेनी कहि दोची। आपण पुष्पांजलि देइछन्ती भलो करिछन्ती। ठाकुर कौन केवल सेमान कर ना कौन? ठाकुर आपणकर भी पुष्पांजलि देई परिबेनी। एते एते भय करछन्ती काहेकी? आपणक पुओंकु ना मु जमारू भी भय करेनी कहि दोची। आ बाकी रहिला कथा विजया प्रणाम एया तो पाद तो मु निश्चय छुआइबी। बाबा किए माँ मो माँ आसीची तो बाजार शब्द मु शुणुली रे माँ। मो छातीटा पूरा एते बड़ चौड़ा ହେଇଗଲା ଜାଣିଛୁ। केते गर्व होउथला मोर ଜାଣିଛୁ। सतरे कहूची रे बा मोर मन दुख बहुत हुए रे बा। मो पुओ कहीं बड़ हेलानी
ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ମୋର, ହେଲେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ହବନି ମୋର। ତୁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାମ ଏକା କରିଦେଲୁ ରେ ମା। ବାବା ବାବା ତମେ ଆଉ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମା। କୌଣସି ବାପାର ଏଭଳି ଯେମିତି ଦୁଃଖ ନ ରହୁ ଯେ ତା ପୁଅ ବଡ ହେଲାନି ବୋଲି। ତୋ ଭଳି ଝିଅ ଘରେ ଘରେ ଜନ୍ମ ହଉ ମା, ଘରେ ଘରେ। ବାବା ବାବା କିଛି ଖାଇଛ ତମେ? ଖାଇଛ? ହଁ ମୁଁ ଖାଇନେବି ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ। ବୁଝିଲି, କିଛି ଖାଇନ ମାନେ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି ଏଇଆ ତ? ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ହଁ ତମେ ଶୋଇଥାଅ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ଗଙ୍ଗା, ତୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଶାଢୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତତେ ମୁଁ ଘର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ହେଲେ ବି ନଉନୁ କାହିଁକି ରେ? ଏଇ ମୋ ଝିଅ ସହିତ କୌଣସି ବଦମାସି କରିବନି କହୁଛି। ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆର ପରିଣାମ ଜମା ଭଲ ହବନି। କଣ କରିବୁ ତୁ? ଏବେ ତ କାଶି କାଶିକି ନୟାନ୍ତ ହେଲୁଣି। ଆରେ ବାବା, ତୁ ମରିଗଲେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତ ମତେ ନେବାକୁ ପଡିବ ନା। ଚୁପ୍ କର, ଏକଦମ ଚୁପ୍ କର କହିଦଉଛି। ଚୁପ୍ କର, ଚୁପ୍ ରୁହ। ବାବା କିଏ ଫୋନ କରିଛି? ସାହୁକାର। ଦେଲ ମତେ ଫୋନଟା, ଦିଅ ମତେ। ଏଇ ଭୂଷଣ କାକା, ଗୋଟେ କଥା ଭଲ କରି ମନେ ରଖିଥିବ, ଏଇ ଯମୁନା ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇଛି ତମର ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମଝିରେ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଟପିଛ ତାହେଲେ ଏଇ ଯମୁନା ତମକୁ ସାରା ଜୀବନ ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଭିକ ମଗେଇବ। ଏତେ ବଡ ସାହସ, ଏତେ ବଡ ସାହସ ତୋର! ଦେଖ ତୋର କି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି। ଯୋଉ ଗୋଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା, ସେଇ ଗୋଡ ତଳେ ଆସି ପଡିବାକୁ ପଡିବ ତୋରେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତତେ। ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥିବୁ। ଅନୁରାଗ, ତତେ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି ବିଲୋ, ମନେ ରଖିଥା। ଏତେ ବଡ ବାବା ବାବା ମୁଁ ତ ଅଛି। ଏଇ ନିଅ, ତମେ ଟିକେ କଣ ଖାଇଦେଲ? ଏତେ ଗୁଡେ ଖାଇବା? ଏମାନେ ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ଭାରି ଦୟାଳୁ ମଣିଷ। ରାଜା, ଏଇ ନେ, ଏଇ ମିଠାଟା ଖା। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ କୁକୁର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନା? ନା ନା, ସିଏ ଅଲଗା କଥାରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁ ଖରାପ ଭାବନା। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିଛି ବଡ ସାନ୍ତାଣୀ, ନିଜ କାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଣିଛି ସବୁ କଥା। ସେ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୋ ଭାଇ ହାତରୁ ଖାଇବା ଛଡେଇ ନେଇ ଖାଇବାଟା ତଳେ ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଆମକୁ କୁକୁର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଆପଣ। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବଡ ସାନ୍ତାଣୀ ମା, ମୋ ବାବା ନା ବହୁତ ଅଫସୋସ କରନ୍ତି। ମତେ ପାଠ ପଢେଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଅଫସୋସ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ବହୁତ ପାଠଶାଠ ପଢିଥିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ପଢିଥିବେ। ଆଜି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ ପାଠ ପଢିନି। ନହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ବି ମଣିଷଙ୍କୁ କୁକୁର ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ନାନୀ 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 କଣ କରୁଛୁ ତୁ? କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯା। ନାନୀ ସେ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେ। ତୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯା। କାହିଁକି ଏତେ ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ? ଚାଲ ତୁ ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ନୂଆ ବାଜା ବାଲା ପାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ କଥା କହୁଛି ସେ, ବହୁତ କଥା।
खाली अष्टमी पूजाटा बोली चुप रही गली। बड़ भाउज ए सब किछि होछि तमरी पई। ना तमे भाई को कथा सुनुच ना तमे मो कथा सुनुच। ढोल बजेब हाँ ढोल बजेब झियो हे तू ए राय घरे ढोल बजेबू। कोठिकर झियो तू झियो हे ढोल बजेबू। काहेकि मो बाजार ताଳରେ कौनसी भूल थिला ना कौन? आ खाली बाजा कौन? आपण मते ढोल दियंतु, खोल दियंतु, तबला दियंतु, मु सब किछि बजै परिबी, सब किछि। मु हौछि गंगार झियो ना। ए झियो तू एमिते तांको कथरे जवाब काहेकि दउछ कहलो छाड़ ना। कौन करिबी कहंतु तो? आपण ही कहंतु मु कौन करिबी? ए टिकी आगरु से मते कुकुर बोली कहले। अच्छा ठीक अच्छे जहाँ घटिबार थिला तो घटी गला छाड़ ना। ठीक कहली ना। जा 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 तू जा तो काम कर जा जा। आपण माने तो नारी को पूजा करती, नारी गर्भर आपण माने जन्म नियंती। ताहले आज काहे के कहउचंती जे गोटे झियो बाजा बजै परिबनी? झियो माने सब किछि करि परिबे, सब किछि। एथर पूजारे तू ढोल बजेबू, एथर पूजारे तू ढोल बजेबू। चुप ही ठिया नहीं कि कह जमुना किए पुष्पांजलि देला? आज्ञा आपणक माँ। एथर विजय दशमी रे मां को प्रणाम करिबे तो? रॉके रॉके बड़ बाबा मते डाकिल? हाँ मोर तू गोटे काम करि परिबो? कौन? कहिबी तते हेले केही जेमिति तारो टेर न पाइबे। केही टेर पाइबेनी। बड़ बाबा तमे मते छोटरू बड़ करिच, तम सांगरे मु केमिति बेईमान करिबी? आज तमर प्रत्येक कथा मो पई बेदर गार। ता तो ठीक, कारण तो देहरे भी बहुची एई वंशर रक्त। आउ से रक्त जेतेबेले गरम हेई जाए ना सेतेबेले ही तांडव ही थाए। कौन है बड़ बाबा? गंगार झियो मते कहीं ठीक लगुनि। तार चाली चलन मते जमा भल लगुनि। से एमिति सब काम करुछि जहा मो साबत मां करुथिले। अबिकल से सेई काम करि चलीछि।